Sige. Narinig ko yung mechanics ha. Sino una? Bebe! Ikaw na, Bebe. Nari lang. Wait lang. Wait lang. Timer. Oh, anong sabi? Anong sabi? Pitutin muna yun. Sabi na. Okay. Yeah! Ito. Ginawa na! Ulit! Isa na, Bebe! Tama. Sige, dito ka na. Dito ka na. Basta may stop na lang to. Tubig. Tubig. Dagdag tubig. Ay, wala pa lang dala. Sige, kaya mo yan. Tubig pa. Tubig. Yan! Tubig! Yan! Doon ka, doon. Ano? Yan! Bilis! Yan! Stop mo ah. Tubig lang ka, Bebe, pagilid. Ito yung ginagawa mo. Okay na, 1 minute na natin. Hindi ko natin di mababasa ito eh. Namababasa yung ano ba? Okay. 1, 2, 3, go. Yeah. Gunak! Go na. Wala na. Lakasan mo! Yan! Yan! Lakasan mo! Bilis! 30 or 30. Guys, ka! Game, ready? Dapat ako, ikan to. Dapat to. 1, 2, Ready, get set, go. Ito mo padali. Ano, inom ka?
Ayun ako tubig na ito. Saan? Wala naman ah. Nakaka-tense daw. Okay, 1, 2, 3, go! Ayun o. Ah, hindi! Kaya, wala! Nanalo si Tino. Ako! Ang umabot, balis kayo. 11.30 yan. Bilis! Wala na, balis kayo. Ah! Hey! 1, 2, 3, go! okay. Ayan! 1, 2, go! Go! Yeah! Oh! Ready? 1, 2, go! Hey! Tapos na! Okay, tapusin mo! Ulit! Ito lang 1 minuto. Ulit! Tubig, tubig. Tubig, tubig. Ay, tubig. Yan. Yan na, si. Okay. Yes! Okay. Hey!